Okay. Today product is eye routine and eye health Ruajantin. Hari ini Helen akan cakap tentang dua jenis vitamin untuk mata. Eye routine and eye health Ruajantin for eye health. Satu dipanggil Atomy Eye Lutein dan lagi satu dipanggil Eye Health Duazentin. Dua-dua pun untuk bantu kesihatan mata. Lutein good for lutein good for our eye very colorful seaside. You mean what the eye can see in colors, is it? Yeah, clear. Clear. Oh, okay. Yeah. Lutein sangat penting untuk membantu mata kita tengok jelas. Because lutein make macula health. Macular health. Lutein dia memberi kesihatan macula kepada mata kita. We have very strong sunlight, so that sunlight destroy our macula. Matahari di negara kita sangat kuat, oleh itu dia akan merosakkan biji mata kita. So these days, even young people have blind. Oleh itu, walaupun hari ini orang muda pun boleh jadi buta disebabkan sinaran matahari yang terlalu kuat. If you take lutein as young as possible, then we can keep our macula older. Jika kita boleh mula minum eye lutein dari masa muda, ini boleh menjaga kesihatan mata kita. So already many parents give their children lutein. Oleh itu ramai ibu bapa sudah mula beri lutein kepada anak-anak mereka. Atomy Eye Lutein's ingredient lutein organic and very high quality lutein. Atomy Eye Lutein dia mengandungi bahan yang sangat bagus. Luteinnya ialah kualiti yang paling bagus. Atomy Eye Lutein include not only lutein but also vitamin A, zinc, and berry complex. So Atomy Eye Lutein mengandungi lutein, vitamin A, zinc, dan berry complex. As you know, berry complex have very strong antioxidant. That antioxidant make our eye health. Berry complex maksudnya kandungan berry-berry yang berlainan. Dia mengandungi sangat tinggi antioksidan. Oleh itu dia boleh membantu kesihatan mata kita. And include red orange extract powder and borage oil and hyaluronic acid. Juga mengandungi ekstrak serbuk oranye merah dan juga mengandungi minyak borage dan hyaluronic acid. These three make our eyes liquid very clean. Ketiga-tiga ini dapat membersihkan
cecair dalam mata kita. And eye health luajantin different little bit upgrade from eye lutein. Yang eye health luajantin ini dia upgrade daripada eye lutein yang biasa. Eye health luajantin include, of course, lutein and very complex, and add zeaxanthin and astaxanthin. So eye health luajantin ini dia mengandungi lutein, vitamin A, very complex, tetapi dia juga mengandungi zeaxanthin dan astaxanthin. And another 6 additional ingredient I will let you know later. And very small, so very easy to swallow. Dia juga mengandungi 6 bahan yang lain yang akan membantu kesihatan mata, dan juga bijinya sangat kecil, oleh itu sangat senang untuk telan. This eye health zeaxanthin can take even vegetarian. Eye health luajantin juga boleh dimakan oleh mereka yang hanya makan sayuran saja. Lutein and zeaxanthin make synergy effect, keep healthy of macular. Lutein dan zeaxanthin kedua-duanya kalau dicampurkan sekali, mereka akan menjadikan vitamin ini lebih berkesan untuk melindungi kesihatan mata kita. And astaxanthin make our lens of eye very strong. Astaxanthin boleh bantu dengan untuk menguatkan kanta mata dalam biji mata kita. But this zeaxanthin and astaxanthin are really expensive ingredients. Zeaxanthin dan astaxanthin ialah bahan-bahan yang sangat mahal. So, if you buy another product, another brand similar with eye health zeaxanthin, then you have to pay maybe 3 over times. Jika Anda membeli produk untuk mata yang mengandungi zeaxanthin dan astaxanthin, produk itu akan sangat mahal, mungkin 3 kali ganda harganya daripada produk Atomy. And zinc can keep your eye high immune system. Zinc akan membantu immunity atau imunisasi dalam mata kita. And vitamin A also can keep your eye health. Vitamin A juga sangat membantu kesihatan mata kita. Dari sini dia tunjuk bahawa dia boleh membantu kita lebih senang untuk lihat dalam gelap. And this research with astaxanthin. If you take astaxanthin, your retinal capillary really strong, and your eyes blood flow very well. Ini ialah kajian ke atas kesan daripada bahan yang dipanggil astaxanthin. Jika ada bahan ini di dalam vitamin mata seperti yang terdapat di dalam vitamin mata Atomy, ini akan membantu membawa lebih bekalan
darah kepada mata kita. Our eye vessel really thin. So have many people have circulation problem in our eye. Ya. Salur darah kepada mata kita dia sangat halus. Oleh itu ramai mempunyai masalah pengaliran darah yang lancar di sekeliling mata kita. As you know, especially diabetic people have very severe problem of circulation in eye. Ya, terutama sekali untuk mereka yang ada kencing manis, mereka akan dapati mata mereka selalunya kabur kerana tak cukup darah yang dapat mengalir dengan lancar di biji mata dia. But this astaxanthin make our eye blood circulation very well. So diabetic people or circulation problem people have to take Atomy Eye Health Luaxanthin. Astaxanthin ini dia sangat bagus untuk pengaliran darah kepada mata kita di sekeliling mata kita. Oleh itu mereka yang mempunyai masalah darah, pengaliran darah yang lancar ke biji mata kita dan mereka yang mempunyai kencing manis, mereka sangat perlu untuk makan Eye Health Luaxanthin ini. And this 6 ingredient is really helpful for keeping our eye health. 6 bahan di sini sangat penting untuk menjaga kesihatan mata kita. And prevent old age eye. Ini akan untuk menghalang mata kita daripada menua, menjadi tua lebih cepat. So this Eye Health Luaxanthin make our every eye organ strong. Oleh itu Luaxanthin ini dia akan membantu seluruh bahagian dalam biji mata kita. And this Eye Health Luaxanthin have this certification: kosher, halal, non-GMO, and organic. And also what? Organic. Organic. Yeah. Oh, okay. Eye Health Luaxanthin ini dia mempunyai sijil kosher, halal, dia ada GMO dan juga dia adalah organik. Okay. Today my lecture finish. If you have some question, you can ask me. Any question? Siapa ada soalan? Okay, no more question. Ya, Ya, berapa harga? Harganya ini di Malaysia belum ada. Kita kena order dari Korea. Saya tengok. How many in a bottle lah? The Eye Health Luaxanthin. Both of them for 3 months. So they have 90. Yeah.
90 capsules. Untuk ini eye 90. health, ya 90 biji. 90 biji, satu hari satu biji, boleh tahan 3 bulan. So yang eye health ini ya, dia lebih mahal daripada itu eye lutein yang biasa. So 165 yang lutein yang biasa punya. Untuk mata itu ialah 120. Sebab saya punya mata selalu rasa penat. Kalau tempat yang panas lagi kan, kalau saya tidak pakai itu spek yang ada UV itu kan tidak boleh. Sakit mata. Ya. So Jadi mungkin itu bagus kalau makan itu. ya, dia boleh kuatkan kita punya biji mata. Bukan saja kebanyakan kali bila kita cakap mata, mereka fikir hanya untuk mata saja. Tetapi ini ya, mata kita terdiri daripada beberapa bahagian. Ada itu kornea, itu kanta mata, dan kadang-kadangnya kita pun ada itu saraf yang memegang kita punya biji mata. So kalanya itu yang buat mata kita rasa penat. Kerana itu saraf selalu tertarik. Katakan kalau kita sudah cukup masa untuk pakai cermin mata, tapi ramai ya mereka cakap ayah susahlah nak pakai cermin mata, dan juga mereka juga ada setengah mereka cakap kalau pakai cermin mata sangat berat di hidung dia. Ya, ada setengah kerana mau cantik dia cakap pakai cermin mata, mukanya tak cantik. So mereka kalau sudah tiba masa untuk mata kita untuk pakai cermin mata, kalau kita tidak pakai ya, kita sebenarnya sedang kasih tegangkan itu otot mata. So tidak bagus. So kalau kita selalu tegangkan itu otot mata, lain hari ya itu otot akan jadi sangat penat dan dia sudah macam tidak kuat. Begitulah. Tapi kalau nak cuba ini eye health luazentin kerana dia lebih bagus. Sekarang kita pun minum ini kerana Ernest pun cakap bila dia tengok itu komputer tiap-tiap hari ya, dia nampak kabur-kabur begitu. Iya, lama-lama mana biarpun pakai kacamata kan sama juga. Ya. Mata rasa apa bah? Dia pandai penat. Jadi berat, biji mata pun rasa sakit-sakit. Betul. Ya. Dan juga ini katakan Rosita, kamu ada minum omega kah? Pernah cuba itu Atomy Omega? Belum. Kalau minum dengan Omega Atomy ya, dia punya kesan lagi bagus. Right. Keep eye health. Have to take omega-3 and eye health luazentin or eye lutein. Yeah. Yeah. So just if they take just the eye health itself, does it help with the tears in the eye? Not so much. Is the omega that helps, isn't it? Omega helps, but eye health, luazentin, and eye lutein also helpful for that because include many other things like very complex or something. Yeah. So kalau kita minum itu omega saja, omega bukan saja biasanya kita minum omega untuk kita punya otak, kita punya jantung, ya. Tetapi Atomy punya omega pun boleh bantu dengan mata kering. So sangat-sangat bagus. Tetapi kalau kita nak mata yang terang, itu eye health dan itu eye lutein pun bagus. Tetapi kalau dibandingkan eye health dengan eye lutein, eye health dia punya grade lebih bagus. Dia ada tambahan bahan-bahan yang lebih bagus ke dalamnya.
Ya. Okey lah Sama kerana juga 90 Apa tu? biji. apa tu? Sama juga 90 biji. Sama. Ya. So kalau dia boleh bantu dalam berbagai aspek berbaloi lah. Ya. Ya. Kalau tidak kita beli yang murah-murah punya dari farmasi, akhirnya mata masih kabur dan kita kena mungkin pergi beli kacamata ini, kemudian beli itu titik mata punya situ, ya, dan pergi beli vitamin yang lain lagi. Tetapi ini makan satu vitamin untuk mata saja sudah cukup. Kalau Ya. tentu sekali kalau campur dengan itu Atomy punya omega, lagi berkesan. Okay. Okay, then can you finish? Helen, can we stop the recording a while? I asked one question.